I'm not going to preach tonight. No voy a predicar en esta noche. I'm going to reminisce. Voy a meditar solamente. I hope I can get through this because I look out here and Espero que pueda pasar por eso porque estoy aquí y miro I see the grandmother una abuela that wasn't even born when I started in this church. que ni siquiera había nacido cuando yo empecé en esta iglesia. I see a lady back there that was a child Una mujer que está ahí atrás que era una niña when I started in this church. cuando yo pensé a venir en esta iglesia. I see brand new people. Veo gente nueva. See Sister Trish Hermana Trish used to be at our house for children's church we used to have when they had young marriage. ella venía a la casa, a iglesia de niños que teníamos allí cuando teníamos matrimonio joven. But yes, Pastor Pink and I sat and had many conversations about our age. Pastor Pink, hemos hablado de nuestra edad, conversaciones de nuestra edad, And about pastors that are 80 years old and refuse to let go and their church is falling down around their ears. y acerca de pastores que tienen como 80 años y dejan que la iglesia caiga porque rehúsan a dar espacio. We agreed that wasn't going to happen to either one of us. And Y pensamos que eso iba a pasar con uno de nosotros dos, Que eso no va a I said- pasar. que no iba a pasar. I said, Pastor, you do realize I'm almost 80? ¿Te has dado cuenta que casi tengo 80 años? Le dije. I'm going to have to bow out a little early. Tengo que quizás salirme un poquito temprano. So this summer, Este verano we were in a board meeting, estábamos en una junta de mesa directiva and he said, Brother Garrison, y me dijo, Brother Garrison, we'd like to make a move toward filling this spot with somebody younger, next generation. quisiéramos llenar el lugar con alguien más joven. Do you have any idea when you want to retire? ¿Tienes una idea de cuándo te quieres retirar? And I said, December 31st. Y yo dije, diciembre 31. Here I am. Y aquí estoy. I'm going to reminisce a little bit Voy a pensar en esto, meditar en esto un poco. because my ministry has always been a ministry of help. Porque mi ministerio siempre ha sido un ministerio de ayuda. Many people that become assistant pastor Muchos que vienen a ser asistiendo al pastor, use it as a springboard to become pastor. los usan como un resorte para venir a ser un pastor. That's wonderful. Eso es maravilloso. In fact, many times I think that's necessary. Y de cierto que muchas veces es necesario. I know several young men with no experience went out to start a church and become a pastor. Yo conozco jóvenes que con poca experiencia fueron a iniciar otras iglesias y venir a ser pastores, And they failed. pero fallaron. So I think it's a good springboard to pastor, So, pienso que es un buen resorteo a venir a ser pastor. or being a youth pastor, associate pastor, or something like that. Venir a ser un pastor de jóvenes a un asociado pastor, o algo así. It wasn't too long after we were in the new building on First Street No fue mucho tiempo después cuando estamos en el edificio allí en la calle Primera en Aberdeen, that I got a call from then Pastor Smith. que recibí una llamada del pastor Smith. And he asked me, Brother Garrison, he said, would you pray about and consider being the Sunday school director? Hermano Gerson, ¿podías orar y considerar acerca de venir a ser director de escuela dominical? My heart started about to come out of my chest. Y mi corazón se sentía que salía de mi pecho. What do I know about that? ¿Qué sé yo de esto? And he said, well, I've been praying about it, brother, and I have confidence in you, and I think you're anointed to do it. Y me dijo el hermano Smith, creo que puedes hacerlo, he estado orando por ti. And so began my service of help. Así que inicié el servicio de ayuda. I think my wife was already a Sunday school teacher. Creo que mi esposa ya era una maestra de escuela dominical. She's worked with kids her entire life, Ha trabajado con niños toda su vida, always taking care of other people's kids. siempre tomando cuidado de hijos de otras personas. Before we were ever married, she took care of 4 little girls. Antes de que nos casáramos ya cuidaba 4 niñas I pequeñas. think she was barely 21, if she was that. Creo que tenía como 21 años de edad, And quizás. has been in our school system as a paraeducator and a teacher and a Sunday school teacher, and Ha estado
enseñando en la escuela del sistema por años y aún en escuela dominical. And she was a Sunday school teacher in Satsat for 20 years. Y también era la que enseñaba en SAPSA por tiempo, escuela When, dominical. when we started the work in Satsat, I was assistant pastor there. Cuando se inició la obra en SAPSA, yo era asistente de pastor allí. And after 20 years, God spoke to me and basically says, it's time for you to find something else, to leave. Después de 20 años, el Señor vino a mi corazón y dijo, realmente es tiempo de que tú te vayas. So I thought I would be a evangelist. Y pensé que podría venir a ser un evangelista. As my dad would say, that's what you get for doing something you're not used to doing, thinking. Y como mi papá dijo, eso te pasa por querer hacer algo de lo que no estabas pensando. I did do some evangelism in Tennessee and Oregon and here in this state. Anduve haciendo evangelismo en Tennessee, en Oregon y aún en este estado. But when I told up Brother Smith and said, Brother Smith, I'm really Pero cuando le hablé al hermano Smith en ese tiempo, le dije yo, thinking about coming back to the UPCI. estoy pensando de venir a la iglesia unida pentecostal There, in the organization I belong, en la organización en la que estaba. everything is back east. There's not much out here on the west coast. Está muy en el este, no hay mucho aquí en el noroeste. And so he said, well, contact, Brother Woodson. El obispo me dijo, pues contacta al hermano Woodson. And so in the organization I was in Satsat, Y en la organización en la cual yo pertenecía en SAPSA, I was ordained. fui ordenado. And he said, well, we won't give you lateral movement, but if you would take the coursework for general license, we'd love to have you back. Y el hermano Woodson le dijo, bueno, no te podemos dar la ordenación, pero si quieres, toma los cursos para una licencia general. And I said, brother, I'll come back with a local license. I don't care. Y yo le digo, yo vengo para atrás aún con una licencia local, hermano, no me importa. That doesn't mean anything. No, he says, we are not. No me importa a mí. Y él me dijo, no, vamos a hacerlo correcto. He says, you've been an assistant pastor 20 years. We're not bringing you back on a local license. But Has sido asistente de pastor por 20 años, no te vamos a traer con una licencia local. we do want you to do the coursework. Pero quiero que hagas los cursos de las lecciones. The best thing that ever happened to me. Lo mejor que me ha acontecido a mí. I've said this before because I went from being a preacher Lo dije antes porque fui de ser un predicador, to understanding what it meant to be a minister. entendiendo el saber qué es ser un ministro. And he instructed me, he says, I want you to go back to your old church. I want you in Hoquiam. Y me instruyó y dijeron, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la iglesia donde asistías antes, a la iglesia de Hoquiam. In my mind, I had thought about going to McCleary simply because it was closer. En mi mente dije, voy a ir a McCleary porque estaba más cerca de mi casa. And he said, I want you in Hoquiam. Pero él dijo, no, te quiero en Hoquiam. Okay. Yo dije, ok. I called Brother Pink, Hablé con el hermano Pink and I told him what Brother Woodson had said. y le dije lo que el hermano Woodson me había dicho. And he said, oh, Y él me dijo, oh, that's great, brother. I'll put you on the preaching schedule. grandioso, te voy a poner en la agenda de predicar. No. No. I'm not there to push anybody aside or get in the way. I said, I am coming just to attend church. No vine a hacer un lado a alguien, no. Vine a solo atender a la iglesia. The brother, he said, we don't do things like that here. Me dijo, hermano, no hacemos cosas así de esa manera aquí. I'm putting you on the schedule. Te voy a poner en la agenda de predicar. And so I returned, and Así que regresé. it was like coming home. Y era como viniendo a casa. It was like coming home. Era como viniendo a casa. We didn't realize that the service didn't start at 2 o'clock anymore. No sabíamos que ya no había servicio a las 2, ya no más. We've been gone for 20 years, you understand. Ya no asistíamos por 20 años, así que entiendes. But it started at 10 with the Spanish service, and then there were 3 services. Pero en aquel entonces empezaba a las 10 los hispanos y después los en inglés a la 1. Había como 3 servicios.
So when we walked in at 1:30 to pray, I thought, Cuando entramos por la puerta a la 1:30 pensando que íbamos a orar, pensé, Brother Smith was up here preaching. el obispo Smith estaba aquí predicando My heart just melted. y mi corazón se derretía. I'm home. Estoy a casa, I'm home. estoy en casa. It wasn't long after I came here No fue mucho tiempo después que llegué aquí that I was appointed assistant pastor here. que fui llamado a ser asistente pastor aquí. When in my mind, what I wanted to do was sit on the pew. Pero cuando en mi mente era de estar sentado en las bancas. My wife had told me, I'm not teaching Sunday school anymore. I am getting to listen to the sermons, and I'm not. Como mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a enseñar escuela dominical, quiero estar sentada en la banca y escuchar los mensajes. I'm going to tell on her because they actually got her to sub once or twice, and she's Lo digo eso porque la pusieron como enseñar unas 2 o 3 veces said, I don't want to do that anymore. y él dijo, ya no lo quiero hacer ya no más. They gracefully let her retire from Sunday school teaching finally. Pero graciosamente la dejaron retirarse de enseñando escuela dominical. But I want to talk about what it means to be a little bit about being an assistant pastor and what goes into it to pick one. And this is an excerpt out of the book that Pero quiero, Pastor Pink gave us, ministerios pentecostales, quiero hablar acerca de lo que es hacer un asistente the pastor, Pentecostal minister. un ministro pentecostal. And this is from an old preacher named J.T. Pugh. Una historia de un predicador anciano, A.T. Pugh. Any of you that have been in the UPC for any time at all know this great man Todos of God. aquellos que han estado en la iglesia por mucho tiempo conocen de este grande hombre de Dios. And he has been around. Y él ha estado por mucho tiempo. Because this speaks to what an pastor and an assistant should understand Porque habla de un pastor y un asistente que deben de entender when they step into this new arena. cuando se paran en esta nueva arena. It says, blessed is the church that has adopted the local church government Bendecir la iglesia que ha adoptado el gobernamiento de la iglesia local. in the manual of the United Pentecostal Church. En el manual de la Iglesia Unida Pentecostal, It provides the fairest and most well-balanced arrangements that I have seen. prohíbe lo necesario y lo útil de lo que yo he visto. It provides for the pastor to appoint all of the leaders of the local church. Prohíbe para el pastor a poner a cada uno en su responsabilidad de la iglesia local. He should do so with great consideration. Él lo tiene que hacer con una gran consideración. Not only should he consider the ability of each individual No considerar solamente la habilidad del individual for the office, o la oficina, but also the overall representation and balance within the church. pero en su totalidad su representación en la iglesia. And this is what he considered Y esto es lo que considera when he thought of you. cuando pensó acerca de ti. Loyalty to God Obediencia a Dios and the pastor. y al pastor. And the church should be some of the and the church, Y la iglesia, and that should be some of the deciding factors. y eso tiene que ser una de las cosas, de los factores necesarios. Loyalty to God, the pastor, and the church. Lealtad al Señor, al pastor y a la iglesia. I'm not stepping down. No me estoy bajando, digamos, I'm on a new journey en un nuevo viaje within this church. dentro de la iglesia. I'll be there if you need to bounce something off of me, Voy a estar ahí si necesitas una ayuda de mí, but make sure it's just edifying information you want, pero asegúrate que es una información que edifica, because I guarantee you, porque yo te garantizo, if it's a complaint about the pastor or assistant pastor, si es una queja del asistente o del pastor, they'll be hearing from me before the door closes on your back. vas a oír de mí antes de que la puerta se cierre detrás de ti.
just as it would have been así como si hubiera sido had that happened here. o hubiera pasado aquí. Never did. Nunca ha pasado, It never did. nunca sucedió. This is the easiest position I've ever had in my life. Es una posición tan fácil que he tenido en mi vida. I remember more than once when pastor was gone Me, to a re- conference or whatever. me recuerdo más de una vez que cuando el pastor se ha ido a conferencias, Brother Garrison, will it be all right? hermano Gerson, ¿está bien? You guys know your jobs. Y el hermano Gerson decía, no, ustedes saben sus trabajos, Just do them. háganlos. You know what to do. I don't have to tell you what to do. Tú sabes qué hacer, no te tengo que decir qué hacer. Praise God. Gloria a Dios. And I love that about this church. Y amo eso acerca de esta iglesia. One of the things that stands in my mind, she might not even remember it. Otra cosa que está en mi mente, que quizás uno de ustedes no la recuerdan, I think it was our first potluck we had downstairs. me recuerdo la primera comida que tuvimos hace tiempo allá abajo. And I was sitting by myself, I think, at this end of the fellowship hall, Cuando estaba sentado a este lado del convivio, just looking at all the people, all the old people and new people. mirando a los ancianos y a los nuevos, And Sister Mary come and sat down. y la hermana Amén. Mary llegó y se sentó cerca de nosotros allí. I don't even know if I'd met her yet. No me recuerdo si la había conocido aún todavía. And we started talking just about the church and stuff like that. Y empezamos a hablar acerca de las cosas de la iglesia. She must have asked me something about preaching or something, ministering, however. Y creo que ella me preguntó algo quizás acerca de ministrar o predicación. And I looked her right in the eye and I said, well, I'll tell you right now, Y la miré a los ojos y le dije, te digo ahorita, I'm a straightforward preacher soy un predicador que va hacia adelante con su that predicación. preaches the truth, Que predica la verdad and I don't suffer fools lightly. y no me importa su consecuencia, en otras She palabras. just looked at me and smiled and says, good, I like that. Me miró y sonrió y dijo, muy bien, me gusta eso. And I thought, I'm home. Y dije yo, estoy en casa. Praise God. So, Así que I am officially estoy oficialmente finished, acabado. both as assistant pastor and talking. De ser un asistente y de estar hablando. I love you all. Los amo a todos. Now we get to hear from Brother Rigo. Ahora oímos del hermano Rico. Amén. Gloria a Dios. Um, it's okay. I think Creo, it is a beautiful thing when somebody says something nice about you. es hermoso cuando alguien dice algo bonito de ti. And a lot of people express themselves really well. Y mucha gente se expresa muy bien And they make you feel good. y te hacen sentir bien. But you know what? At the end of the day, Pero al final del día, God knows your heart. Dios conoce su corazón. He amén. knows the desires of your heart. Él conoce los deseos de nuestro corazón, He knows what's going on in your life. sabe lo que está pasando en nuestras vidas, He knows who you are. sabe quién eres, He knows the time that you feel down. el tiempo cuando te sientes abajo And He knows the time that you feel that you can conquer the world. y los tiempos que sientes que puedes vencer al mundo. And I'm saying this Y digo todo eso because I don't take this lightly. porque no tomo esto a lo ligero. When Pastor Pink asked me about being an assistant, Cuando el pastor me preguntó sobre ser el asistente, it wasn't easy. no fue fácil And I can get all sentimental, stuff like that. y me puedo poner But sentimental, I say, God, help me. pero dije, Señor, ayúdame. One thing since that day, Brother Garrison, Una cosa que desde ese día, hermano Garrison, I've been saying to the Lord, le he estado diciendo al Señor, God, do whatever you gotta do. Señor, haz lo que tengas que hacer, But if it's not your will, pero si no es tu voluntad, take me out. quítame, Put somebody else that can do the job. ponga otra persona que pueda hacer el trabajo. I'm not here for titles. Yo no estoy aquí para títulos. I'm not here because of a title that is gonna give me recognition. Yo no estoy aquí para un título que me va a dar reconocimiento. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, I am here estoy aquí because one day porque un día
Jesus Christ Jesucristo saved my life. salvó mi vida. Amén. Nothing else. Nada más. Nothing else. Nada más. Amén. And if I can be an assistant to Pastor Pink, Y si yo puedo ser el asistente al Pastor Pink, I'll be glad to do it. con gusto lo haré. Amén. And I want to say something. Y quiero decir algo. I thank my wife Le doy gracias a mi because esposa God has moving in her life. porque Dios está moviendo en su vida. He's been moving. Ha estado moviendo. And all of a sudden, Y de repente she comes with these messages. viene con unos mensajes. It begins to minister Y to me. empieza a ministrarme a mí. And when she say, you know what, Y this ella dice, be good to do. esto sería bueno hacer. Maybe next year we can start doing this. Quizás para el año que viene podemos empezar a hacer esto. Maybe we'll see revival if we do this. O quizás vemos avivamientos si hacemos esto. So I'm creating a few things. Así que estoy creando unas cosas, I am writing a few things, Pastor Pink, apuntando unas cosas, because I want to see revival. porque yo quiero ver avivamiento. I believe you want to see Yo revival. creo que ustedes también quieren ver avivamiento. I am blessed Estoy bendecido because we are a unique church. porque somos una iglesia única, And we are a unique group of people. un grupo único. You know, we have all kinds of colors in this group. Tenemos todo tipo de colores en este grupo, We got white, blancos, we got dark, tenemos morenos, some a little in the middle, unos en medio, some a little more toward the middle between brown and white. unos entre cafecito y blanco, But you know what? There's a unity. pero hay unidad, That's the main. eso es lo más importante. If there's a unity, Si hay unidad, si hay unidad, and we are in the will of God, estamos en la voluntad de Dios, nothing can stop a people that is united. nada puede parar un pueblo unido. And I hope I can make sense Y ojalá pueda hacer sentido in what God has given me, en lo que Dios me ha dado. and I'll try to do it fast. Trataré de hacerlo rápido. If we can go to Matthew 19, Si podemos ir a Mateo 19, we're gonna start with verse 3, vamos a empezar con el versículo 3. and I'm gonna try to stay in English for a little while. Voy a intentar mantenerme en inglés por un tiempo. Amen. Amén. Matthew 19, verse 3, it says, the Pharisees also came unto him, tempting him, Entonces vinieron a él los fariseos tentándole and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? And he answered and said unto them, Have ye not read that which made them at the beginning, made them male and female? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? And he said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Wherefore they are no more twain, but one flesh. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Amen? Amén. Por tanto, lo que Dios une, no lo separe. The two shall be one Blessed. flesh. Seis. Six. What therefore God had joined together, let no man put asunder. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. They said unto him, What did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffer you to put her away your wives. But from the beginning it was not so. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. And I said unto you, Whosoever shall put away his wife, except be of fornication, and shall marry another, commit adultery.
and who's marry her, which is put away to commit adultery. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. His disciples said unto him, if the case of the man be so with his wife, it's not good to marry. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. But ye said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. And not many are ready to receive this. Now, verse 12. Now, verse 12 is a little different. Versículo 12 es un poquito Jesus diferente. says, for there are, this is the last verse, and then you may be seated. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. y hay Heaven's sake. eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. He that is able to receive it, let him receive it. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Let us pray. Father, we love you and we thank you. I ask you, Te God, amamos, to bless your Señor. word, oh Lord Bendice tu Jesus. palabra, And let it be a message, Lord Jesus, Que that we haya would mensaje, understand. que podamos entender, God, I Señor. pray Te in the pido, name of Señor. Jesus. Amen En and el nombre de amen. Jesús. You may be seated. Amén. Pueden sentarse. I will try to go a little fast. The Bible says La Biblia dice that the first came unto Jesus. que los fariseos vinieron a Jesús. Now they come with a question. Vinieron con una pregunta. Amen. And for sure, Por cierto, if I was back in the day, si yo fuera en aquel entonces, I would ask the same question. yo hubiera hecho la misma pregunta. They say, it is right for a man to divorce his wife for just any reason? ¿Es correcto que un hombre puede divorciar a su mujer por cualquier causa? But Jesus said unto them, have you not read? Jesús les He dijo, that no han made him leído. in the beginning made him male and female. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. And he says, for this cause shall man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serían una sola carne. Wherefore they are no longer twine or two, Así que los dos ya, así que no son ya más dos, but one. sino una sola carne. What therefore God hath joined together, Por tanto, lo que Dios juntó, let man not put asunder. que no lo separe el hombre. Don't let man divide what God puts together. No dejes que el hombre divide lo que Dios ha unido. Amen. It's been almost 25 years Ya casi van a ser 25 años of marriage de matrimonio between me and my wife. entre mi esposa y yo. But you know, through all the time, Pero tras todo ese tiempo, all this time is in all this time, durante todo este tiempo, I have realized that a lot of the things that she likes, me he dado cuenta que muchas de las cosas que a ella le gusta, I like. a mí también me gusta. Places that we say, hey, where should we go? Not that we go that often. Lugares donde podemos ir, no que vamos con mucha frecuencia. Maybe with this position we get to go more often. Quizás con esta posición podemos ir más seguido. No, Just a no se joke. cree. Little one. But it's been like, you know, we'll go this. You know what? I like that. Let's go there. Oh, sí, vamos a ir ahí, me gusta eso. Foods that she likes, I like. Comida que a ella le gusta, a mí me gusta You know, también. things that make her sad, it makes me sad Las too. cosas que le dan tristeza a ella, a mí también me tristezan. Our life, our values, have become the same. Nuestros valores de la vida han venido a ser igual. And after 25 years, we're more like one mind, one spirit. Y después de 25 años ya casi venimos a ser como una mente y un espíritu. But see, have taken time Pero se ha llevado tiempo that has united us little by little.
para irnos uniendo poco a poquito. And the reason we have been married 25 years almost, Y la razón que vamos a cumplir it's los not because 25 everything has años been perfect. no es porque todo ha sido perfecto. There has been disagreements Ha habido desacuerdos and differences. y diferencias. Nevertheless, Sin embargo, we have decided hemos decidido, not our will, no nuestra voluntad, but to work in what God has joined together. sino trabajar en lo que Dios ha unido. It takes willingness Se lleva la voluntad to change from both parties. para cambiar de ambos lados. You have to make your mind Tienes que decidir en tu mente and realize one y thing. realizar una cosa. If God has put this together, Si Dios ha unido esta cosa, then I'm going to work on it. entonces lo voy a trabajar. I'm going to do what I can to keep it. Voy a hacer todo lo que puedo para mantenerlo. Why? Because it's not about two anymore. ¿Por qué? Porque no se trata de dos, ya. It's about Se one. trata de una sola cosa. So there is a blessing Así que hay una bendición when there's unity cuando hay unidad and you work at it. y trabajas en eso. Nothing comes easy. Nada viene fácil. Jesus continues in verse 7. He says, Jesús continúa en versículo 7 they say unto diciendo, him, what did Moses command to give a right of divorce? In other words, what did Moses let us divorce our wives? In other words. entonces, ¿por qué Moisés permitió que nos divorciáramos? And Jesus says, because of your hardness of your heart, Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, he allow you to do that. Él permitió que hicieran eso. But he says, but in the beginning, it wasn't that way. Pero dijo, desde el principio no era así. There was a unity. Había unidad. It was something that God joined together. Había algo que Dios había unido. And I like this, verse 10. Me gusta eso, versículo 10. I like it because it's kind of funny. Me gusta porque es un poquito Now, I chistoso. want you to see, Quiero que vean. the Bible says in verse 10, his disciples said unto La him, Biblia dice en versículo 10, le dijeron sus discípulos, so the Pharisees came with the question. los fariseos vinieron con la pregunta, We'll see what kind of like a messed up question for the como beginning. una pregunta media rara desde el principio. Now, Jesus' followers have heard the whole discussion of the question. Ahora los discípulos o los seguidores de Jesús han escuchado la pregunta y la respuesta And what Jesus have said about the unity. y lo que Jesús había dicho acerca de la unidad. But Jesus is saying now, Pero No. ahora Jesús está diciendo, his disciples are saying now, o sus discípulos diciendo they say unto Jesus, a Jesús, if the case of the man be so with his wife, si es así la condición del hombre con su mujer, it's not good to marry then. entonces no conviene casarse mejor. They begin to think, Ellos empezaron a pensar, they're like, maybe, quizás, if I can have my way, si yo no puedo tener mi voluntad, if I can have the way I like it, si yo no lo puedo tener como yo lo quiero, if I can walk away when things get tough, si no me puedo ir cuando las cosas se ponen difíciles, I don't want to do it. entonces mejor no. This is what they're saying. Eso es lo que estaba diciendo. See, it's easy to serve Es fácil servir when there's not a commitment. cuando no hay compromiso. It's easy to serve when my will is not being broken. Es fácil servir cuando mi voluntad no está siendo It's quebrada. easy to serve when I feel like it. Es fácil servir cuando me da la gana. It's easy to serve when I can do it my way. Es fácil servir cuando lo puedo hacer de mi modo. There's a messed up song out there Hay una canción media rara that it says, que I dice, did it my way. Lo hice de mi manera. And for some people, Y para algunos, even in the church, aún en la iglesia, which is a sad thing, y es algo triste, they're always trying to do it their way. tratan de hacerlo de su modo. Brother Garrison, if it's Hermano, not my way, Si no es de mi modo, don't count with me. no cuentas conmigo. If it's not something that I'm going to like, Si no es algo que me va a gustar, when I don't want to be there. entonces no quiero estar allí. But let me say you something. Pero déjame decirte, When God joins something together, cuando Dios une it's algo, not about me.
No se trata de mí. It's not about No you. se trata de ti. But we began to work Pero empezamos a trabajar in this unity en esta unidad that God has put que together. Dios ha puesto. God has got to be in it. Dios tiene que estar ahí. If not, I don't want to be in it. Si no, yo no quiero estar ahí. Amen? Amén. But he said unto them, Entonces les dijo, all men cannot receive the same, save they to whom it is given. no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. And not many are ready to receive this. Y no muchos son listos para recibir esto. But verse 12 is really interesting. Versículo 12 es muy interesante. Because Jesus, if you other versions of Bibles, Si miras en otras versiones de la Biblia, actually Jesus explained the reasons why certain men cannot be married. Jesús explica por qué ciertos hombres no pueden casarse. Verse 12 says, Versículo 12. in a different version says, En otra versión. for there are eunuchs who were born that way, Porque from their mother's womb. eunucos que fueron nacidos así. And there are eunuchs who were made eunuchs by men. Y eunucos que fueron hechos eunucos por hombres. And if you don't know what eunuch Y means, si no sabe lo que es un eunuco, when you're home, you search it on Google. He'll Google let you know. what it is. búscalo en Google cuando llegues a la casa. But Jesus is saying, Pero Jesús these está people diciendo, esta gente have a legitimate reason tienen una razón legítima why they cannot be married. porque no se pueden casar. But rather, the rest of you, Pero por los demás there's no excuses no hay excusas, except you willing to take this. a menos que seas capaz de recibirlo. And I'll continue in this teaching and hopefully it makes sense. Y what I'm saying. ojalá siguiendo esta enseñanza va a hacer sentido esto. The second part of the verse, Segunda parte de ese versículo. and there are also eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. He who is able to accept this, let him accept it. El que es capaz de recibirlo, que lo reciba. Y me puse a pensar, and I began to think, Y me puse a pensar, what did Jesus trying to teach us with that? ¿qué es lo que Jesús está tratando de enseñarnos con esto? Jesus is using, Jesús está usando, I'll switch it to español. El Señor Jesucristo dice una metáfora, Jesus is giving us a metaphor, dice algo en sentido figurado, something in a figurative speech. y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. There's eunuchs that were made eunuchs for the kingdom of heaven. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. And he that is able to receive it, let him receive it. Hoy día hay iglesias, hermano, Nowadays there are churches que tomaron en sentido literal este versículo. that have taken in literal translation of this verse. No tanto en lo físico, Not so much in the physical, sino en el pensamiento de no casarse para agradar a Dios. but in the sense of not marrying to please God. Pero Pablo nos enseña, hermano, en 1 Timoteo 4, 1 a 3. Paul teaches us in 1 Timothy 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Y el versículo 3 dice, y prohibirán casarse. And verse 3 says, forbidding to marry. Amén. Amen? Cuando vas a los comentarios de este versículo, When you go to the commentaries of this verse, mayoría se enfocan, hermano, the majority focus en Pablo. on Paul. Dicen, Pablo fue un ejemplo de lo que Jesucristo dijo en Mateo. Paul was an example of what Jesus said in Matthew. Pero no creo. But I don't necessarily believe that, Aunque se mira como sí. even though it may seem so. Pablo aconseja a los hombres que tengan su mujer. Paul, he tells the men to have their women. Sabemos que la mayoría de los apóstoles tuvieron sus mujeres. The majority of apostles had their wives. Pablo en Corintios 7:7 dice, Paul in 1 Corinthians 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. for I would that all men were even as myself,
But every man hath his proper gift, Este don de Dios, cada uno lo tiene, dice él. this proper gift of God, one after this manner, Uno la verdad de un modo y otro del otro modo. and another after that. Pablo dice, si no tiene el don de continencia, dominio propio, ¿qué quiere decir? If you don't have the gift of Self-control. self-control, Si no tienes el regalo de dominio propio, if you don't have the gift of self-control, entonces que se casen. better get married. Jesucristo dijo, tienes que ser capaz de recibir esto. Jesus said, if you're able to receive it, Puedes venir a ser un eunuco si puedes recibir esto. you can become a eunuch if you can receive it. Pablo dice, tienes que tener un regalo de Dios si quieres quedarte sin casar. Paul says that you have to have a proper gift of God if you want to be without being married. Jesucristo, hermano, no se está refiriendo al hombre o la mujer que tienen que permanecer solteros para agradar a Dios. Jesus was not saying that a man or woman has to be single to please God, Especialmente cuando está hablando acerca del matrimonio. especially when he's speaking of marriage. Pero el Señor, hermano, usa la unidad del matrimonio, But the Lord uses the unity of marriage, lo establecido desde el principio, something established from the beginning, para enseñarnos a la importancia del reino de los cielos. but to teach us something very important about the kingdom of God. Y aquí le va. Jesucristo dijo, Jesus said, there are eunuchs. hay eunucos. There are also eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. He's saying, he who is able to accept this, let him accept it. Y el que es capaz de recibir eso, que lo reciba. What is he saying with this? ¿Qué está diciendo con esto? If you go to the Old Testament, Si vas al Antiguo Testamento, it speaks a lot of the eunuchs. habla mucho acerca de eunucos. When somebody that was made a eunuch, Cuando alguien fue hecho eunuco, his will was broken, su voluntad fue quebrado, meaning that he was no longer in control. queriendo decir que ya no estaba él en control. Somebody else was in control. Alguien más estaba en control. It wasn't what he wanted, No era lo que él quería, but it was what somebody else wanted of him. pero era lo que alguien más In the kingdom, requería de él. in the kingdom of God, En el reino de Dios, it's not what I want. no lo que yo quiero, It's not what you want. no lo que usted quiere. We have become eunuchs with our Father, Hemos venido a ser eunucos con nuestro Padre, in our Father, en nuestro Padre, if that's what we want. si es lo que queremos. We have become one with the Father and His Son, Jesus Christ. Hemos venido a ser uno con el Padre y su Hijo Jesucristo. But we must be willing to change. Pero tenemos que estar dispuestos a cambiar. We must be willing to surrender. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos. But we might be willing to receive it more than anything. Pero tenemos que estar dispuestos más que nada a recibirlo. That's a hard thing. Es difícil. The hard part of a man La parte más dura del hombre is for his will to be broken. es que su voluntad sea quebrada. Why? Because ¿Por qué? man, and when I speak of man, I'm speaking of a female also, a Cuando woman. digo del hombre a hombre y mujer, Because as a human being, porque como seres humanos we like to do whatever we want. nos gusta hacer lo que nos gusta. But when we come to the kingdom of God, Pero cuando venimos al reino de Dios, it's no longer what I want, ya no es lo que yo quiero, but it's what He wants. pero es lo que Él quiere. If that's what we want, Si es lo que if queremos, that's what we want. si es lo que queremos. Jesucristo dijo, Jesus said, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. what God had joined him together, let no man put asunder. Tenemos que tener nuestra mente, hermano, We have to have our minds preparada. prepared. Tenemos que tener nuestra mente dispuesta. We have to have our minds ready. Nuestros sentimientos se acaban Our feelings
end. No importa lo que la gente piense de mí. It doesn't matter what anybody else thinks of me. No importa lo que la gente hable de mí. It doesn't matter what anybody else says about me. Porque estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Because Señores. I'm serving the King of Kings and the Lord of Lords. Hay un propósito por el cual, hermano, mi voluntad se ha quebrantado. There's a purpose and a reason why my will is broken. Hay una causa por la cual he decidido, gloria al Señor, seguir a Cristo. There's a cause and a reason why I have chosen to follow Jesus. Porque ya no quiero ser lo que yo quiero ser. Because I don't want to do what I want to do. Hermano anymore. Fernando, ahora quiero ser lo que Él quiere de mí. But now I want to do what He wants of me. Si esa es mi voluntad. If that's my will. Tengo que estar disponible, hermano, I have to be willing a dejar que Dios to allow God quiebre mi voluntad to break my will para poder hacer la suya. to be able to do His will. Amén. Hay un canto que dice, There's a song that says, Serving God is so beautiful, Serviendo a Dios es tan hermoso. serving the King of Kings. Serviendo al Rey de Reyes. And I serve Him Le sirvo because porque I love Him, you see. le amo a Él. Serving God Serviendo a Dios is so beautiful to me. es tan hermoso para mí. Hallelujah. He don't have to force you. No tiene que esforzarte. He don't want to force nobody. No quiere esforzar a nadie. He's just looking for somebody to receive it. Él solo busca que alguien lo reciba. He's just looking for somebody that is willing to do Alguien it. que esté dispuesto a hacerlo. Never mind your feelings. No importa sus Because when sentimientos. God puts something together, Porque cuando Dios une algo, there gotta be a blessing in there. tiene que haber bendición. It's ahí. gonna be a blessing in Va a there. haber bendición ahí. I see Pastor Pink, Brother Garrison, Ve al pastor who's Pink, the other hermano couple, the oldest Garrison. couple here? I don't know. ¿Quién es la Brother pareja Michael, who's Brother been in matrimony for a long, long time. que han estado casados por mucho tiempo? But let me tell you something more than that, Pero brothers. más que eso, They are a blessing son de bendición. when they see him at church, Cuando los miras en la iglesia, sitting together, sentados juntos, counseling people. aconsejando. Pastor Pink spoke of being wise. Hermano Pink habló acerca de ser I tell you sabio. what, you become wise Uno viene a ser sabio when you've been with your spouse for 20, 30, or 40 years. cuando tienes Amen. 25, 30, 40 años. I like when young people now, Me gusta cuando los jóvenes, and I'm not saying I'm that old, y no digo que soy tan viejo, but sometimes young people, let's say pero a they're veces los jóvenes, 12 or 13, 12, 13 they años, come to you and they Vienen begin to talk to you. y te preguntan, And they're just listening to your stories of what you have escuchando done in the past, tus historias de lo que has hecho en el or what has pasado, happened in the past. o lo que ha sucedido en el pasado. I'll tell you what, Te digo, these people, este pueblo they're not here because of luck. no están aquí por suerte. They're not here because, they took a chance. No están aquí porque tomaron una chance. They're here because they were willing to change. Están aquí porque están dispuestos They- a they- cambiar. They're together because they say, you Están know what? juntos porque It's not about me. dijeron no se trata de mí, It's not about no se you. trata de But it ti, is on what God has put pero together. en lo que Dios ha unido. What God puts together, Lo que Dios une there should be a blessing. debe de ver bendición. Matthew 16, Mateo 16, 16-21. 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Y para cortar esto, cuando Pedro oyó, And to make this short, when Peter heard, dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte Peter took him aside y comenzó a reconvenirle, and he began to rebuke him. diciéndole, Señor, And he's saying, Lord, ten compasión de ti. you know, we have compassion. En ninguna manera te acontezca esto. Let this not happen to you.
Y el Señor Jesús lo reprende. And Jesus rebukes him. Dice, quítate delante de mí, Satanás, He says, "Get behind me, Satan. me eres tropiezo. You are a stumbling block." Si lo que estaba tratando de hacer Pedro, So what Peter was trying to do, estaba parando, he was- quería parar he wanted to stop la voluntad de Dios en la vida de Jesús. the will of God in Jesus' life. Y Jesucristo reprendió a Pedro. And Jesus rebuked him. Y lo que quiero decir, hermano, And what I want to say, que si no tenemos is that cuidado, if we're not careful, muchas veces un hermano, una a hermana, brother or a sister, o la novia o el or novio, your girlfriend or your boyfriend te va a persuadir, hermano Otto, can persuade you a no servir al Señor. to not serve God, Te va a persuadir can persuade you a no hacer la voluntad de Dios. to not do the will of God. Y Jesucristo lo reprendió. And Jesus rebuked him Porque Jesucristo fue el que dijo, no mi voluntad, because Jesus is the one who said, "Not my pero tu will, voluntad sea hecha. but thy will be done." Jesús le dijo, Jesus said, versículo 24, verse 24, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, he said unto his disciples, "If any man will come after me, niegues a sí mismo let him deny himself y tome su cruz and take up his cross y sígame." and follow me." Lo que Jesucristo, hermano, está diciendo, What Jesus is saying, el significado de negarse a sí mismo the significance of denying yourself es renunciar a lo que yo quiero. is denying what I want, Es dejar todo mi ego. leaving my ego. Yo tengo que menguar I have to become less para que Él pueda crecer en so that mí. he can become more in me. En un matrimonio, hermano, In a marriage, el hombre y la mujer the man and the woman, tienen que renunciar a sí mismos. they have to deny themselves. Ya no es lo que yo quiero. It's no longer what I Ya no want. es lo que ella quiere, It's gloria no al longer Señor. what she wants. Es lo necesario delante de Dios It's what's necessary before God para hacer su voluntad. to do his will. Así es como crece un matrimonio, gloria al That's Señor. how a marriage can grow. Y ahora puedo decir, gloria al Señor, And now I can say, contento y feliz. happy and joyful. Gloria a Dios por 25 años. Glory to God for 25 years. Pero Amen. quiero decirles, gloria a Dios, But I want to say, que al principio, gloria a at Dios, the beginning, hubieron palabras feas que salían de mi boca. there were ugly words that came out of my mouth. Y yo no entendía mucho, gloria al I didn't Señor. understand a lot. Nadie me dijo acerca de matrimonio, gloria a Nobody Dios. told me anything about marriage. Solamente yo me quería casar. I just wanted to be married. Pero empecé a aprender de la palabra de Dios. But I began to learn about the Word of God. Ya empecé a aprender And I began to learn que si yo iba a lograr that if I was going to reach, que mi matrimonio floreciera como una hermosa planta, hermano, if I was going to be able to come to the realization of my marriage turning into a beautiful plant, yo tenía que ser, hermano, I had to algo necesario. do something necessary. Tenía que quebrantar, que mi voluntad tenía que ser quebrantada. My will had to be broken. Ya no era lo que yo quería, It was no longer what I wanted. era lo necesario para que mi matrimonio sobreviviera. It was what was necessary for my marriage to survive. Amén, gloria a Dios. Amen. Un matrimonio, hermano, A marriage se le pone trabajo. takes work. A una unión, gloria a Dios, Any union, quitas el yo-yo a un lado, gloria al Señor. the you or the I has to go on to the side. ¿Por qué? Porque ahora empiezas, hermano, Because now ahora quieres complacer a la mujer you want to please your wife, y ahora la mujer quiere and now complacer your wife al wants to hombre. please you. Esa es una unión de That's Dios. a hermano. union of God. Amen. Jesucristo dijo, Jesus said, el que quiera, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. "If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Deny yourself, take up your cross, and follow me. La razón que muchas veces se nos hace difícil, hermano, The reason why a lot of times it's difficult for us servir a Dios to serve God es porque nunca queremos renunciar a lo que yo quiero. we never want to deny ourselves. Queremos cargar nuestra cruz, We don't want to carry our cross, pero no queremos ser crucificados. but we don't want to be crucified. Queremos cargar la cruz,
We want to carry the cross y nuestra voluntad no ser quebrantada. and not have our will broken. Queremos cargar la cruz We want to carry the cross y que los sentimientos nunca sean dolidos. and that our feelings never be hurt. Queremos cargar la cruz We want to carry the cross a nuestra manera. our way. Y si no es a nuestra manera, And if it's not our way, entonces queremos irnos. we want to go. Pero Jesucristo, hermano, gloria al But Señor, Jesus dijo, tienes said, you must poner el yo-yo a un lado. put yourself to the side. Para poder venir a ser uno con Jesús, hermano, To become one with Him, you need to deny yourself. necesitas negarte a ti mismo. Last saying of the scripture, Último versículo. Jesus said Jesús dijo in John 14, en Juan 14, I will not leave you comfortless, I will come to you. no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yet a little while, and the world see me no more. Todavía un poco y el mundo no me verá más. But ye see me because I live, you shall live also. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Now check what he says. Now look what he says. At that day you Check shall it. know Yeah, that okay. I am in my Father, and ye in me, and I in you. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Not right now. Not right now. In No. that day, No ahorita, en aquel día, when this happen, cuando eso acontece, you're gonna know vas a saber that I in my Father, que yo estoy en mi and Padre ye in y me, vosotros están en mí and I in you. y yo en ti. True fellowship with our Father and our Lord Jesus Christ, Convivencia verdadero con el Señor Jesucristo it's on the other side of the cross. es de aquel lado de la cruz. You must go to Calvary. Tienes que ir al Calvario. You must be crucified Tienes with que ser Christ crucificado con if you Cristo want to become one with para God. ser uno con Él. It's not just about carrying the cross, No se trata solamente de cargar la cruz, but it's about to be willing to go to Calvary. pero se trata de ser dispuesto a ir al Calvario. It was on the other side of the cross Era de aquel lado de la cruz when the disciples cuando los discípulos received the Holy Ghost. recibieron el Espíritu Santo. Christ manifested in his spirit. Jesucristo manifestado en el And Espíritu. Jesus said, Y Jesús dijo, in that day, en aquel día, you're gonna know vosotros that I am my conoceréis Father, and ye in me, and I am in you. que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. What a unity. Qué unidad, What a unity. qué unidad. We must surrender ourselves. Tenemos que rendirnos, Our wills must be broken nuestra voluntad se tiene que quebrar in order to be joined together para, with him. para poder ser unido con Él. Because what God has joined together, Porque lo que Dios ha unido, let no man put asunder. que nadie nos separe el hombre. Lo que Dios unió, nadie lo puede separar. What God has joined together, let no man put asunder. Amen. I'd like us all to stand together. Si nos podemos poner de pie, hermano.